تيكالافاس الفرحة مقرنة بتلاعيدون chaque fois ما يتعرض. Donc effectivement, il faudrait d'abord rappeler certaines choses au la Mamara, effectivement, au nouveau ministre des Affaires étrangères, comme à son accoutumé, l'Algérie devra-t-il à Maqarit Fein, le pays le plus grand, alors que voilà, donc elle cumule des bourdes, sur tous les plans d'ailleurs, voulait s'attaquer en dehors justement de l'ordre du jour de la réunion des pays non alignés, s'est attaqué directement au Maroc sur la question du Sahara occidental. C'est une question qui date des années 70, notre Kemal al-Wassa. Et ben, donc, il a eu tout simplement, le régime algérien a eu la réponse qu'il méritait. Et il faut tirer bien évidemment les conséquences de tout ça par rapport à la cause kabyle, les conséquences diplomatiques, les conséquences sur l'avancée diplomatique de la question kabyle. Donc, le Maroc n'a fait que répondre à la provocation, la énième provocation, cette fois-ci venant du ministre des Affaires étrangères, la Mamra. Ouais. Et le Maroc a remis à sa place le régime algérien, en le rappelant justement à son hypocrisie baradénienne, puisque c'est très bien de ratifier et de ratifier donc des traités ou des conventions qui donnent le droit au peuple de décider de leur destin, donc le droit des peuples à leur autodétermination. Faut-il encore regarder ce qui se passe dans son propre pays quand un peuple, le peuple kabyle en l'occurrence, demande à exercer ce droit. Donc c'est très bien que le Maroc le rappelle, et le régime algérien, qui prétend justement défendre la cause du peuple sahraoui, et puis de lui faire une telle réponse. Et pour nous, en tout cas, sur le plan kabyle, en l'occurrence, c'est une avancée diplomatique. Il faut en tirer toutes les conséquences. C'est une avancée sur l'internationalisation de la cause kabyle. Et puis, il y aura la suite, il y aura une suite à tout ça. Et voilà, donc il faut saluer ce que le Maroc a fait. Et qui veulent détourner le sujet en invoquant les rifins et on attend justement, on a de leçons de leçons à voir de personnes en l'occurrence ديما لن ذي ثما des peuples amazirs pour soutenir leur cause, pour dénoncer ce que leur arrive, que ce soit les rifins, que ce soit ailleurs. Voilà. Mais les rifins, non, mais les rifins, ils n'ont pas de problème politique. C'est pour ces dernières, il faut rapidement dénoncer parce que a détourné la question, l'avancée diplomatique pour qu'on puisse verser dans des discussions sans fin et sans fondement d'ailleurs à le peuple rifin ne demande pas son indépendance, et à chaque fois à chaque fois qu'il a fallu dénoncer une répression, des emprisonnements, que ce soit les rifins, Narim Zavion, Imazir Nendemellen, les Kabyles, ils ont toujours été présents. Donc voilà, donc on n'a aucune leçon à prendre des autres. Voilà, donc il faut donc recentrer le sujet, analyser la chose, tirer les conséquences d'une telle avancée diplomatique pour la Kabylie. Voilà, je vais advenir en tout cas. À Central, le sujet, la réunion de l'ONU des pays non alignés, ne s'importe pas sur le thème que Mamra a évoqué. تمسلاين certainement في الذمسات تمسلاين في تمورات تمسلاين نسيرو يشوف غد تقسيط الصحراء اوكسيدونتال تقسيط لي زاني 70 كاكي هاد نتمسلاي في موسى نتا يبود حكايه في الحاج
في الحج. وي مي ام حسين سولفي كان مي تمورت الجزائر سي زيكستروزون لي موفمون لي بروتيستاسيون دي تمورت الجزائر سورتو على دي تمورت القبائل كان لان اليد الخارجيه كنا قالنا لا مي اترونجير peut-être que ils ont essayé de provoquer نشتكي باش تشعل انت مسلاغين اكثر الماروك اي بي باش انتسون محبسنا انتسون لو بروجي ديال تيمون نتنا ولكن سي بور ديتورني ان تي بو لاتونسيون دو كومبا كابيل. سي بور سا ثرنذ قوالي وربح ثنمير في خاطر شاك دنيا ذا شو قد لن سيزفر ثيكثياكيا اخي دمسخيت ثاكين اسك سي اون ديفيرسيون يخدم يوقاد نسي الحراك وقاد نسي لي بريزوني وقاد نسي لي زورغانيزاسيون انترناسيونال وقاد نسي الماك وسي خاطرش كل سمانه نفقد دي فرا وكلش اش تاقي خدمت وتخدم انا كان كاكي خدمت يساعات كثير نظام فاني تخدم لا معني نكوني او كونترير الى قار اني لي اونتر كيمي دي زوبورتونيست بوليتيك باش اتسنر اسنر يفيدنا سوف غايا تسنر يفيدنا والكينيا بني يشفان جيستين كو souffrant من المروك كاين دبلوماتيك c'est une grande victoire politique. Nikilati Diner Massas Louainatid كان officiellement il a remercié le royaume du Maroc, c'était suffisant pour lui, mais نكوني نزمرن نسقردش نزمرن نمسلايا طاس امشي قلاق نستخدم ثالوث ثاقير. C'est un gain extraordinaire du MAC et le MAC aujourd'hui s'impose, il impose l'agenda politique en Algérie. تثبت باش تاقيو ثي زريوين الجزائر مسلين تفلا مسلين اشحال يقول تمسلين ترى تسونتا نغو غير لنا ولا شاغ قال لي groupuscule du MAC الساقي ils sont obligés d'en parler. Donc, non seulement c'est une victoire diplomatique, c'est une victoire médiatique. يسلم تمسلاين في الماكس تمسلاين اكنسلي هو ليسونسيال مسلاين ولا على التلفزيون الجريان ولا لي جورنال سن وكلش مي مازاليت ندوقو في سني دي تسفيف سني تقديم خاطرش ايغر الغلطه مازال خدمني لي الجيريان من بعد المسلاي في القبائل qui ont réagi à l'Alta. C'est que Mazalithin, ils n'ont pas évolué. La politique algérienne n'a pas évolué depuis les années 70. Le monde change, la géopolitique change. Ça veut dire une coulisse. La capacité de فإني نخدمنا نشتاقي ونشتاقي ماشي كان القبائل عادي ظلبنا خاطر شي مازيغ النظام أتسوالين أمكي لفظرو أمكي للحد ثمسالين كين تسرثيث أتسوالين ألور القبائل كي قارن يريفين وكلش كيفاش شو خدمني مازيغني قبائليين غير القبائل كان يتساواني مازيغا اسميت مثل القبائل اللي هو مازيغي دي كرن يمسلايد فلانوخ الساقين أكدين القبائل يريفين هاد المسلاي في ريفين قوالنا أنرنو أول وغرداقين نزمرد نرنو أدو سقردش ثمسالين النظام إيقانا ليفينمون يقين لا بوليتيك. سلميرتك يا أم حسايد عمرو مش قانا ولا رغور كلها كتشني les effectifs donc sur le plan diplomatique et politique et médiatique et les autorités algériennes et de l'énergie nous on peut me des Sahara à l'ONU ça fait 3 ans qu'on fait des demandes pour nous faire recevoir à l'ONU ورجل مساعد في l'ONU مثلا بنادو نثني الفيزا مساعد نثني كندا ça nous donne des points positifs et puis ils se font ridiculiser comme كل شيء كنت ما خدمنا السينا خدمنا حاجات فندي مثلا اورجو ما ناس بوم بين ناس فين المرنسن على هضرنا فين اثني فادن دونك الماروك لي سوفران نكوني وندرك الماروك الجزائري نكوني ثمر قبيلي تنزل كنا تنزل الماروك تنزل الجزائر نفغاد نويتي من ننتي ثمر قبيلي نفغاد نو نوتر انديبوندونس او نو كاد فكنا فوز
أسنين السوفيسس ما راه دي فوتيون فلان غير لونو سا نفو با دير أسنفك جرجر نا أسنفك تيشي نا أسنفك تيكزير نا أسنفك شتوخني بوامانين ساعة. Nous faisons de la politique, nous font de la politique, et la politique, c'est un jeu d'alliance des gens et des responsables intelligents, et nous sommes sur cette voie d'hommes et de femmes politiques intelligents qui savent où ils vont et ils verront نشد مرسلنا. أتوانا شاهدين لكن أنا بحش كدوار ميل لك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.